जय जगन्नाथ बंधुगण मु देवदत्त साहू आरंभ करुच्ची आउ एक नुआ वीडियो मोटिवेशनल देवे तो चलत बंधु डेरी नकरी वीडियो को आरंभ करवा। समस्तଙ୍କ सह मिसिकी रुह किंतु अलगा रुह। एठारे अलगार अर्थ यह नुहे कि समस्तଙ୍କ ठारू भिन्न होई रहिबा। अलगार अर्थ यह कि समस्तଙ୍କର अपेक्षा भिन्न रहिबा। जहाँ समस्ते करती ताहा न करी तुमे ताहा कर जहाँ समस्तଙ୍କ पाखरे भिन्न परिचय सृष्टि करिब। जेपरि तुमे भिड़े हजि न जाओ बरं भिड़ भितर तुमे अलगा देखा जाओ। तुमर कथा कहिबार शैली एवं तुमर कार्य करिबार तरीका संपूर्ण समस्तଙ୍କ ठारू भिन्न हेबा दरकार। मनर शुण किंतु बुद्धिर टिके अधिक शुण। सरल जीवनशैली आपणाओ किंतु चालाकपूर्ण विचार केबे छाड़ नहीं। समस्तଙ୍କୁ भल पाओ किंतु काहाकू सहजे विश्वास कर नहीं। चलतु जानिबा बुद्धिमान मनिषर लक्ष्यर कौन कौन होता है। जड़े बुद्धिमान मनीष ठीक समय ठीक निष्पत्ति नहीं थाए, ठीक समय उचित कार्य करिथा एवं ठीक समय ही कथा कही है। बुद्धि विद्यालय कि महाविद्यालय मिले नहीं, सेठारे ज्ञान मिलता है। से ज्ञान को ठीक से उपयोग करवा ही बुद्धि होता है। एपरी मनीष जी कठिन समस्या देखी डरी न थाए बरं कौन से भी समस्या को सहजरे संभाळिबार क्षमता रखी थाए, तांको ही बुद्धिमान कहा जाए। गणेश को आगुरी जना थिला कि सी कार्तिकेय को हराई पारिबे नहीं। सेथिपाई जेबे श्री कार्तिकेय तीन भुवन भ्रमण कर फेरिले सेते बेलू श्री गणेश पितामाता चारिपटे 7 थर बुली नहीं एवं निजर बुद्धिर साहाय्य पितामाता को प्रसन्न कले। सी एकथा कही कि यही 3 भुवन ठारू मध्य पितामाता पद बड़, पितामाता समग्र संसार ठारू उच्चरे। से जदि पितामाता चतुर्पार्श्व परिक्रमा करा जाए तेबे यह 3 भुवन परिक्रमा करने सह समान। दर्शक बंधु यही संसार समस्त को हराई हेब जदि तुम पाखरे बुद्धिबल अच्छी। बुद्धिमान मनीष किसी गुण पाई बुद्धिमानर परिचय पारि थाए, अन्य ठारू भिन्न होता है। बुद्धिमान मनीष पाखरे यही 15टी लक्षण परिलक्षित होता है। 1 बुद्धिमान मनीष निज मनर भेद काहा पाखरे प्रकाश करते नहीं, कारण एमान को यह ज्ञात थाए कि आज जी आम सह मित्र होइछि सी काली कौन परिस्थिति पाई शत्रु हो जाइपे। से एमाने निजर व्यक्तिगत कथा मनर भेद एवं कौन से गुप्त कथा काहा पाखरे प्रकाश। 2 बुद्धिमान मनीष समस्त सह हिसाब रे कथा हुअन्ति एवं से माने यह एथिपाई करती कारण से माने जानती कि समस्त पाखरे किसी न किसी शिखिबार अछि। 3 बुद्धिमान मनीष क्या छोट मन करते नहीं बरं समस्त समान दृष्टि देखती, जेपरी दरकार समय समस्ते तांको सह रहिबे एवं यही गुण मध्य तांको अन्य मानक ठारू भिन्न दर्शाई थाए। अहम कि गर्व भाव नथिबा मनीष काहाकू किपरि बा पसंद न आसिबो, सेथिपाई समस्तଙ୍କର प्रिय पात्र होइथांती। 4 बुद्धिमान मनीष केवल सफलतार नुहे बरं अन्यर विफलतार मध्य शिक्षा नहीं थांती कि आगको क्यों भूल करिवे नहीं जहाँ तांको सफलता दे परिबो। 5 अଯଥା ଯୁକ୍ତି କରି ଝାମେଲାରେ ଫସନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି କହି ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତି। 6 ବୁଦ୍ଧିମାନ ମଣିଷ କେବେ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପୂର୍ବରୁ କାହାକୁ ଜଣାନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ଏମାନେ କଥାରେ ନୁହେଁ ବରଂ କାର୍ମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ତାପରେ ବି ଆମ ସହ ମିଶୁଥିବା ଲୋକ ସବୁ ମିତ୍ର ହୋଇନଥାନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ସାମ୍ନାରେ ନିଜର ହେବାର ନାଟକ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅସଲରେ ଆମର ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। जदि सेमानकु आमे कार्य विषय जनापड़े तेबे सेमाने निजर पूर्ण चेष्टा करेंगे आमर कार्य को भंडूर करने। से केबे भी कौन से कार्य शेष नहीं होगा पर्यंत क्या जनइबा कथा नुहे। 7 बुद्धिमान मनीष गुजब कथार विश्वास करते नहीं, कहा कथा को आखि बंद कर विश्वास करते नहीं। प्रत्येकटी कथा को पुंखानुपुंख तदंत करिथांती। कथार सत्यता को ठीक से जानिबा पर ही कौन निर्णय नहीं थांती। प्रत्येकटी कथा को मूलरू जानिबा को चेष्टा करिथांती।
8. ବୁଦ୍ଧିମାନ ମଣିଷ ଫାଲତୁ ଲୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ଏମାନେ ଲୋକଙ୍କ କାମକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ବାନ୍ଧନ୍ତି, କାହାର କଥାକୁ ଶୁଣିକି ନୁହେଁ। 9. ବୁଦ୍ଧିମାନ ମଣିଷ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ଜ୍ଞାନକୁ ସଠିକ୍ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ କଥା ମୂଲ୍ୟବାନ ତାଠାରୁ ଦୂରେଇ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। 10. ବୁଦ୍ଧିମାନ ମଣିଷ ସମୟ ଏବଂ ଧନକୁ ଏଣେତେଣେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ଏମାନଙ୍କୁ ଏହା ଜ୍ଞାତ ଥାଏ କି ସମୟ ଚାଲିଗଲେ ଫେରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଧନ ଚାଲିଗଲେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ପୁଣି ଥରେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଧନ ଅର୍ଜନ କରିହେବ, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ପରିଶ୍ରମରେ ସମୟ ନିଶ୍ଚୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। 11. ଯେବେ ଯୋଜନା ହିସାବରେ ଫଳ ନ ମିଳେ ସେତେବେଳକୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ମଣିଷ କେବେ ଅନ୍ୟକୁ ନ ଦେଖି ନିଜ ଭିତରକୁ ଝାଙ୍କିକି ଦେଖେ। ନିଜ କର୍ମ ଭିତରେ ତ୍ରୁଟି ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଏମାନଙ୍କର ଏହା ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ କି ଚେଷ୍ଟା ଯଦି 99% ବି ଥାଏ, ତେବେ ଆଉ 1% ପାଇଁ ତାକୁ ଅସଫଳତା ମିଳିପାରିବ। 12. ଏମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ନୁହେଁ ବରଂ ସଞ୍ଚୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତି। କଥାରେ ଅଛି, ପାଣି ପିଇବ ଛାଣି ପଇସା ରଖିବ ଗଣି। ପାଣିକି ଛାଣିକି ପିଅ କି ନ ପିଅ, କିନ୍ତୁ ପଇସା ନିଶ୍ଚୟ ଯତ୍ନରେ ରଖ। ହିସାବ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ରଖ। ତୁମର ପଦ ଏବଂ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପଇସା ହିଁ ଅଧିକ ବଢ଼ାଇ ପାରିବ। ପୁଅ ହୁଅ କି ଝିଅ, ଲାଭ କ୍ଷତିର ହିସାବ ନିଶ୍ଚୟ କରିକି ରଖ। କେହି ଜଣେ ସୁନ୍ଦର କଥାଟେ କହିଛି, ଯେଉଁଠି ସୂର୍ଯ୍ୟର କିରଣ ଥାଏ ସେଠାରେ ପ୍ରକାଶ ଥାଏ, ସେହିପରି ଯେଉଁଠି ପ୍ରେମର ଭାଷ ଥାଏ ସେଠାରେ ହିଁ ପରିବାର ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ଏହା କି ଯେଉଁଠି ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ଦେଖାଦେବ ସେଠାରେ ଶାନ୍ତି ବା କେଉଁଠୁ ଆସିବ? ସେଥିପାଇଁ ଅଶାନ୍ତି ବାତାବରଣ ଭିତରେ ପରିବାରର ପ୍ରେମ କେବେଠୁ ବା ଆସିବ? ଭାଇ, ଯେଉଁ ସମୟ କଟିଗଲା ତାକୁ ଛାଡ଼। ଏବେ ଯେଉଁ ସମୟ ଅଛି ଅପ୍ରାଣ ପରିଶ୍ରମ କରି ଯେପରି ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ନ ରୁହେ ସେଥିପ୍ରତି ସଜାଗ ରୁହ। ଋଣ କରି ଗାଡ଼ି କିଣ ନାହିଁ, ପଇସା ରଖ, ତାପରେ ବିନା ସୁଧରେ ଗାଡ଼ି କିଣ। କିଛି ବି କିଣ, କିଛି ବି କର, ସବୁ ବିନା ଟେନସନରେ ହେବ। ଜୀବନ ସରଳ ଏବଂ ସୁବିଧାରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ପଇସା ନିଶ୍ଚୟ ଦରକାର ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିମାନ ମଣିଷ ପ୍ରଥମେ ପଇସାକୁ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଟଙ୍କା ଥିଲେ ଗାରିମା ଥାଏ। 13. ନିଜ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୁହାଯାଉଥିବା କଥାକୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ମଣିଷ ନୀରବରେ ଶୁଣନ୍ତି ଏବଂ ଇଗ୍ନୋର କରନ୍ତି, କାରଣ ଏମାନେ ଜାଣନ୍ତି କି ସବୁକିଛି ବି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିବ ନାହିଁ। ଲୋକ ବି ବଦଳିଯାଆନ୍ତି ଆଉ ଲୋକଙ୍କ କଥା ବି ବଦଳିଯାଏ। 14. ବୁଦ୍ଧିମାନ ମଣିଷ ମିଛ କହିଥାନ୍ତି। ହଁ, ଏହା ସତ୍ୟ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ମିଛର ବ୍ୟବହାର ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ କରିଥାନ୍ତି। ଯେପରି ମିଛକୁ ଲୁଚାଇବାକୁ ଯାଇ ଭବିଷ୍ୟତର ଅଧିକ ମିଛ କହିବାକୁ ନ ପଡ଼ିବ। ମିଛର ସାହାରା କେବଳ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ନେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମିଛର ବ୍ୟବହାର ଜୀବନରେ ଲଗାନ୍ତି ନାହିଁ। 15. ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ଏବଂ ଶେଷ କଥା, ଯାହାକୁ ଏକଥା ଜଣାଥାଏ କେତେବେଳେ କହିବା ଉଚିତ ଏବଂ କେତେବେଳେ ଚୁପ୍ ରହିବା ଉଚିତ, କେତେ କହିବା ଉଚିତ ଏବଂ କେତେ ନୀରବ ରହିବା ଉଚିତ, ସିଏ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ମଣିଷର ପଦବାଚ୍ୟ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ପାଇଁ ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ। ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳମୟ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଏବେ ହିଁ ଲାଇକ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନକୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକିରେ ରହୁଛି।